हाँ मु आइन पे सीनी आसी न देखले गोटे कोठी कोना आसु मोर आसु निजे निजे सब मझिया को ने से जान जन को खेला ने बसी जोड़ा चॉइस हो ने नले का खेलाई होतो खाली बेकारी हो बेकार हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे भलर अच्छी ये भगवान कतिर प्रार्थना आज आम बाहर जेहेतु सावित्री ओषा आज आम जाऊँ बजार चलते जा बजार बाबू ही बाहर सारे बाबू केते खुशी अच्छी बाबू ता बाबा मु जीवु परी घरे रही आज आम जाऊँ चलते जा बसना आगे आगे बसना पैसा दियो पैसा दियो बाटे बाबू मारी पसंद न करे न बाबा रखी नहीं मारी रोड मारी मारी बे देखे नहीं बाबा फोटो देख
ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ପକେଇ ଦିଅ ଖାଲି କଲର ବାଛିବି କୋଉ ଦିଟା कटन मिक्स अच्छे ना ना फुल अच्छे तो कटन जोड़ा ना कटन ना एगुड़ा खसड़ा कौन खसड़ा पिंधे पूरा से भल ना से मसूरी रखिकी चल आनलो छुचीटा बाक्सटा आनलो बड़ा छुचीटा बाक्सटा ये जिनिया मेडिसिनटा आन खाइबु आज इंजेक्शन बाबा गाड़ी नहीं आसते गेंजी ना बाबा देख ना हाँ ना बाबा तू आसु ना देखी भाई देखा ही नहीं टोपी गोटे अच्छे टोपी हम केतले गंजीरा केतले बय अछि सेटा ATM payment of ₹500. बय अछि ना हां देख हेलो हेलो कौन भल हाँ मुझे पास नहीं आसनी न देखले गोटे कौटी कौन आस आसबे निजे निजे से मझे मुझे से जान मुझे खेला नहीं बेसी जोड़ा चॉइस हम नहीं नले कहीं खेल मत खाली बेकार ना ये फैंसी बहुत हो गया न्यू जोड़ा ड्रेसेस मेडिकल छक पाख अपोजिट
ଦାନଗଦି। ବାବୁନି କେଇଟା ଖାଇବୁ? କେଇଟା ଖାଇବୁ କହ କହୁନୁ କେଇଟା ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇ ବସିବେ ଅନେକ ଏଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି ତା ମୋଡ଼ି ଦିଅ। ଖୋଲି ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଦିଅ ଖାଇପାରିବନି ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଲେଟ୍ କରି ଖାଇବେ ଖାଇବ ନା ଆସ୍ତେ ଦିଅ। ବଜାର ଆସିକିନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଓଷା ପାଇଁ ଭାରି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯୋଉ ଗରମ ପ୍ରବଳ ପଡୁଛି ଗରମରେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ହବନି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଯେହେତୁ କଟନ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇନି ବାବୁ ଯାଇଥିଲା ବାବୁ ଆସିଛି ବ୍ଲାଉଜ ଆଣି ବ୍ଲାଉଜ ବାବୁନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗଞ୍ଜି ଆଣି ବାବୁନ ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ବଜାର ଆସିକିନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଓଷା ପାଇଁ ଭାରି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯୋଉ ଗରମ ପ୍ରବଳ ପଡୁଛି ଗରମରେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ହବନି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଯେହେତୁ କଟନ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇନି ବାବୁ ଯାଇଥିଲା ବାବୁ ଆସିଛି ବ୍ଲାଉଜ ଆଣି ବ୍ଲାଉଜ ବାବୁନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗଞ୍ଜି ଆଣି ବାବୁନ ଗରମ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜି ବାବୁନ ନଥିଲା ବାବୁନର ଦୁଇଟା ଗଞ୍ଜି ଆଣି ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ମଧୁସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଯିଏ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।